его ту часть, которая является общей с путем малой личности. Donc cette partie qui est commune avec les personnes d'envergure spirituelle Здесь мы initiale. рассматриваем страдания в адах. Et nous sommes en train d'étudier la partie qui concerne les souffrances dans les enfers. То есть мы рассматриваем страдания в дурной участи. И в частности, сейчас мы рассматриваем страдания в адах. Мы закончили рассмотрение 8 горячих адов, этих промежуточных 4. И сейчас переходим к рассмотрению страданий в 8 холодных адах. Donc nous avons déjà terminé l'étude des enfers chauds. Maintenant, nous avons vu aussi les 4 enfers intermédiaires et maintenant nous allons voir les 8 enfers froids. Et tout cela fait partie des destinées, des destinées malheureuses. Ага. 8 холодных адов. Они начинаются на тех же уровнях, что и 8 отделений великого ада существ, и отдалены от них на 10 тысяч йоджан. То есть отсюда, получается, это с поверхности Земли в Будагае, в Ваджрасане, вниз на расстоянии 32 тысяч йоджан находится ад волдырей. Вниз от него через каждые 2000, у нас вроде бы там было долго, через каждые 4000, выше было сказано, йоджан расположены остальные 7 холодных адов. Donc, on reprend dans le texte avec des commentaires de la Matengun. Donc, c'est la partie qui s'intitule Les enfers froids. Il se trouve au même niveau que les 8 niveaux des grands enfers des êtres vivants, ou les enfers chauds, et en sont distants de 10 000 yojana. De là, en descendant, on y trouve l'enfer des cloques à 32 000 yojana, puis les 7 autres enfers, chacun séparé de 2000 yojana. Donc en gros, on part de Bodh Gaya, de la surface de la Terre, et il faut descendre l'équivalent de 32 000 yojana pour arriver au premier des enfers froids. Et après, ils nous disent qu'ils sont au même niveau, mais là, les 7 autres enfers froids en descendant sont séparés de 2000 yojana, alors que pour les grands enfers des êtres vivants ou les enfers chauds, on parlait qu'il y avait 4000 yojana qui les séparaient des uns des autres. Так, из этих 8 адов первым является ад волдырей. Здесь от сильного холодного ветра вся кожа тела стягивается, покрываясь волдырями. Donc, le premier de ces enfers est l'enfer des cloques. La peau, dans cet enfer, la peau se couvre de cloques à cause du froid, du vent froid qui souffle très fort. В целом, тут эти ады выглядят как место, в котором есть горные вершины, покрытые снегами. То есть там есть как бы и долина, но в центре возвышаются эти горы.
где дуют постоянно ветра различные, холодные. Donc, à quoi ressemblent ces enfers? Ces enfers ressemblent à des lieux où il y a des montagnes dont les sommets sont couverts de neige. Alors, il y a des vallées, mais au bout de ces vallées, il va y avoir de hautes montagnes et il y a un vent permanent qui souffle. Мгм. Следующий ад — это от лопающихся волдырей. Эм, Здесь кожа еще больше стягивается от холодного ветра, и волдыри не только как бы образуются, но еще и лопаются. И вроде бы на их месте тут же образуются новые. Donc, l'enfer, le deuxième enfer, c'est l'enfer des cloques éclatées. Donc là, la peau, à cause du vent froid qui souffle, la peau se tend encore plus et les cloques éclatent. Et à peine elles éclatent qu'il y a de nouvelles cloques qui se reforment à la place de là où il y avait les cloques qui ont éclaté. Ну ладно. Третье — это от стука зубов. Четвертый — это звуков «хью», а пятый — это звуков «ачу». Названо так по характеристикам звуков, которые там издают существа. Donc, les enfers suivants. Donc, le troisième s'appelle l'enfer du claquement de dents. Le quatrième, l'enfer Kiyu. Le cinquième, l'enfer Achu. Et ces trois enfers sont appelés ainsi car ce sont les lamentations des êtres qui s'y trouvent. То есть в первом так холодно, что они как бы стучат зубами постоянно. Во втором аду это хью, иногда джиху говорят, что это звук. И ачу — это, на самом деле, эти возгласы, которые человек издает, когда ему холодно. И как бы, ой, холодно, холодно. На французском какие звуки такие бывают, когда человек мерзнет? Гля-гля. Гля-гля, вот что-то такое. Ты. Donc, le troisième des enfers, l'enfer du claquement de dents, pardon, il s'appelle comme ça parce qu'il fait tellement froid que les êtres qui s'y trouvent claquent des dents. Et puis après, les autres, Kiyu, on l'appelle aussi Chiryu et Achu. C'est en fait les bruits que les êtres font quand il fait très très froid. En fait, en français, on pourrait trouver, qu'est-ce qu'on a? On a des onomatopées comme gla-gla, brr ou autres. Угу. А шестой — это... Обычно просто тут было так. От трещин, подобно голубому лотосу Утпала. То есть от сильного холода, от сильного холодного ветра кожа становится синей и трескается на 5 или 6 лепестков, как бы лопается. Нет, она еще здесь только трескается, да-да-да. Donc, l'enfer suivant, le sixième, est intitulé l'enfer des crevasses semblables à la fleur Utpala ou qui éclate comme une fleur Utpala. Et ici, dans cet enfer, à cause du vent, la peau du vent qui souffle, la peau devient bleue et se fissure en 5 ou 6 pétales. А седьмой — это от трещин, подобных лотосу. Его особенности таковы, что кожа из синей превращается в красную и трескается на 10 или более лепестков. Alors, l'enfer suivant est intitulé le septième. C'est l'enfer des crevasses semblables au lotus ou qui éclatent comme un lotus. Et sa caractéristique est la suivante. La peau bleue devient rouge
et éclate en 10 ou plus de pétales. Так, следующий, восьмой холодный ад, это ад огромных трещин, подобных лотосу. Его особенности таковы, что кожа становится очень красной и трескается на 100 и более лепестков. Последовательность этих ходов, расстояние и страдания изложены согласно коренным конкретным основам уровней. Et donc, l'enfer suivant, le 8e, c'est l'enfer des crevasses semblables au grand lotus, qui éclate comme un grand lotus. Et ses caractéristiques sont les suivantes. La peau devient encore plus rouge et éclate en 100 ou plus de pétales. Et en fait, l'ordre de ces enfers, la distance et les souffrances auxquelles les êtres qui s'y trouvent sont confrontés sont décrites en accord avec les bases concrètes des niveaux. В джатаке номер 20, ну тут, в общем, Будда говорит о царе, так, это восточная Вайдеха, по-моему, это континент называется. В общем, континент великанов. Ага. Восточный континент великанов. Тамошний царь, Раджа, не помню, как его звали, он держался ложных взглядов о том, что нет ни прошлых, ни будущих рождений, что нет смысла заниматься каким-то внутренним развитием, нужно ловить настоящие моменты, это наслаждаться всем, чем только возможно. И не только сам держался этого взгляда, но и насаждал такие взгляды. Вот это о нем как бы говорится. Так, в джатаке номер 20 сказано. А в следующей жизни нигилист попадет туда, где мрак кромешный, где студеный ветер дует так, что ломаются от боли кости. Кто ж себе желающий добра будет предаваться нигилизму? Donc, on reprend dans le texte, l'enchaînement de ces enfers, leur distance et les souffrances sont décrites dans la guirlande des renaissances, le Jataka numéro 20. Et dans cette partie, le Bouddha parle d'un roi qui était le roi du continent des géants, qui se trouve à l'est, le continent Vaidaha. Et en fait, ce roi, il était adepte des vues erronées, il ne croyait pas au fait qu'il puisse y avoir de renaissances passées ou futures, et pour lui, il ne lui semblait pas important de se développer intérieurement. Ce qui pour lui était important, c'était le moment présent, de jouir du plaisir qu'il avait au moment présent, et donc il est dit dans ce Jataka numéro 20, la vie future d'un nihiliste se passera en un lieu d'une obscurité totale où souffleront des vents glaciales, créant de telles souffrances que ses os se briseront. Qui donc souhaiterait aller là-bas pour vous aider? То есть в холодных ходах пребывают во мраке, то есть там темно и холодно. Et en fait, dans les enfers froids, on est dans les ténèbres. Il y fait froid et sombre. И в послании к ученику сказано, от шквалов стыла ледяного ветра, пронизывающего до самых костей, все тело коченеет и трясется, и ежится. На коже волдыри вздуваются и лопаются, в ранах роятся черви, плоть едят и рвут. И тело вязкой кровью истекает, сочится гной, исходит костный мозг, а челюсти смерзаются друг с другом. С зубами неба бьются на ветру и волосы, и волосинки тела. Уши, глаза и горло все изъязвлены, всецело целым сокрушенные и духом в аду холодном пребывают вопия. Et dans la lettre à son disciple, il est écrit:
Les rafales de vent glacial transperçant jusqu'aux os font que le corps entier se raidit, tremble et se hérisse. Les cloques sur le corps gonflent et éclatent, les vers grouillent dans les plaies, déchirent et dévorent la chair. Du sang visqueux coule du corps, le pus suinte et la moelle jaillit. Les mâchoires gèlent en se collant l'une à l'autre, et les dents collent au palais. Les cheveux et les poils sont hérissés par le vent. Les oreilles, les yeux et la gorge sont pleins de plaies. Pendant qu'ils se trouvent dans les enfers froids, ils hurlent le corps et l'âme complètement meurtris. Эти страдания испытываются до тех пор, пока не истощается навлекшая их карма. Et ces souffrances continuent tant que le karma qui a amené ces êtres-là ne s'est pas épuisé. А к тому же в конкретных основах уровней сказано: знаете, что жизнь существ, родившихся в холодных адах, наполовину короче жизни существ, родившихся в соответственных отделениях великого ада существ. Donc, par ailleurs, dans la terre des pratiquants du yoga, il est écrit: il faut savoir que la durée de vie des êtres nés dans les enfers froids est 1,5 fois plus courte que celle des êtres nés dans les niveaux correspondants des grands enfers chauds. В цитатах из сутр, приведенных в толковании сокровищницы, говорится, видимо, целиком эта сутра не была переведена на тибетский, была утеряна. Только цитаты остались. Говорится: монахи, если, например, доверху наполнить семенами кунжута, знаете, что они маленькие, да, эти семена кунжута, магадский закром, то есть вроде бы получается, что в мирное время купцы процветали, и в Магадхе были огромные склады, в которых хранились различные эти, и зерна, видимо, и товары какие-то. Магадский закром для хранения кунжута, объем которого 80 калов. Кал — это как корзины должны быть. Один кал равен 10,3 литра. 8,3. 800. Это около тонн, как у 1000 литров. Кубометр. Что ли, получается? 10 литров на 100. На 80. 800. Да. Как-то не очень много. Да, надо зернышки-то. Получается 1 кубометр примерно. И затем, если через каждые 100 лет кто-нибудь будет выбрасывать по одному семени кунжута, то, о монахи, я говорю, что не намного быстрее, чем полностью опустошится тот магадский 80-каловый закром, полностью закончится жизнь существа, родившегося в аду волдырей. Так, как-то математически посчитать даже сложно, да? Но как бы то ни было, в прошлый раз у нас были какие-то триллионные циферки, числа. Видимо, тут просто в 2 раза уменьшаем, тоже не так уж и мало. В аду волдырей и, о монахи, 20 жизней в аду волдырей равны 1 жизни в аду лопающихся волдырей. И так далее. И, наконец, опять-таки, о монахи, 20 жизней в аду
трещин, подобных лотосу, равны одной жизни в аду огромных трещин, подобных, видимо, огромных трещин, подобных лотосу. Ага. Ну, то есть каждый раз в 20 увеличивается. Ну, 20, то есть одна жизнь это 20 является 20 предыдущих равняется одной последующей. А в течение таких вот периодов испытываются страдания в холодных адах. Alors, il est écrit dans un sutra qui est cité dans l'autocommentaire au trésor de connaissances, et apparemment ce sutra, la traduction tibétaine, soit il n'a pas été traduit en entier, soit la traduction s'est perdue parce qu'il ne reste que des citations extraites de ce sutra qui dit la chose suivante. Donc, par exemple, aux moines, il faudrait 80 mesures de graines de sésame telles qu'elles sont calculées dans la Magadha pour remplir un cellier. Donc, à l'époque, dans la ville de Magadha régnait la paix et les marchands avaient d'immenses silos dans lesquels ils gardaient leurs marchandises. Donc, la mesure, les mesures dont on parle ici, chaque mesure fait l'équivalent d'à peu près 1 mètre cube. Donc, si une personne ôtait une graine de sésame tous les 100 ans, au moine, le temps qu'il faudrait pour vider le cellier des 80 mesures de graines de sésame passerait bien plus vite que la durée de vie des êtres nés dans l'enfer des cloques. Mais je ne peux exprimer ce qu'est cette durée de vie. Ô moine, la durée de vie dans l'enfer des cloques qui éclate est 20 fois supérieure à celle de l'enfer des cloques, etc. Et enfin, ce système de calcul se poursuit, ô moine, de sorte que la durée de vie dans chaque enfer est multipliée par 20 par rapport au précédent, et ce jusqu'à l'enfer qui éclate comme un grand lotus, où la durée de vie est 20 fois plus longue que dans l'enfer qui éclate comme un lotus. Voici donc combien de temps durent les souffrances dans les grands enfers froids. Et comme dit la Matengon, donc dans la fois précédente, dans les enfers chauds, on avait aussi calculé le temps que pouvait prendre la vie, le temps de vie dans ces enfers. Et là, on était à des trillions, on était arrivé à l'équivalent de trillions de nos années dans ce monde-ci. Et ici, dans les enfers froids, ça équivaut à la moitié de la vie la durée de vie dans les enfers chauds, mais cependant, ça reste quand même beaucoup. Et à chaque fois qu'on descend d'un enfer, la durée de vie dans l'enfer suivant est multipliée par 20 par rapport à la durée de vie dans l'enfer précédent. Ну, тут все-таки попытка вычисления проведена в одном, как сказать, в одной пригоршне. Получается, помещается около 10 тысяч, 15 тысяч зерен кунжута. В одной вот этот... Пригоршня. Да, ну понятно. Ага. Вот 15 тысяч где-то. 15 тысяч жизней, да? Нет, зерен. Зерен. Вот. А если лишь вот не по одному зернышку выкидывать из этого кала, 80-калового этого хранилища, а по одной горсти каждый год, то уйдет на это 1 миллион 500 тысяч лет человеческих. И вот 1 миллион 500 тысяч нужно умножить на 15 тысяч. Вот мы получаем как бы сколько лет продолжительность жизни в этих волдырей. Первым, ага. Сколько получилось? Не знаю, много. Он Нанзе считает. Циферки не помещаются. Donc là, dans un commentaire
Hein? Tu vois? Ну вот, 1 миллион 500 тысяч лет умножить на 15 тысяч лет. Нет, ну вот, нет, умножить 1 миллион 500 тысяч умножить на 15 тысяч. Ну это что я даже не знаю. 20 чего-то, 25, Так, это 10. Ну, очень много. миллион, миллиард, триллион. 225 триллионов. Ну снова триллионы. Mhm. Enfin, donc, dans un des commentaires, on essaye de donner un équivalent de ce que peuvent durer. Ой, нет. Это миллиард. Ну да, после миллиарда же. Ну, у нас биллион идет, кажется. Ну, миллиард, а потом триллиард. Ну вот. Триллиард. Триллион, нет, Нет, триллион. триллион сначала. Да, триллион. Enfin, c'est много. Dans les commentaires, donc il est dit que dans une poignée, si on prend une poignée de graines de sésame, il y en aura 15 000. Donc, si même si on jetait une poignée par an de ces graines, donc ça nous donnerait, on arriverait à calculer la durée de l'espace d'une vie dans les enfers froids, dans le premier des enfers froids, l'enfer des cloques. Donc là, ça arrive à 1 500 000 années de vie humaine que l'on multiplie par 15 000 et ça nous donne donc la durée d'une vie dans l'enfer des cloques et ça équivaut à 2,25 trillions. Enfin, c'est énorme. Это средняя продолжительность жизни. Это не значит, что все вот именно столько времени там и проводят. Зачастую как бы вот эта ввергающая карма исчерпывается раньше, но иногда и позже. То есть это существо просто от старости там уже умирает, даже если его не убивают. Оно рождается вновь в этом же месте и продолжаются те же самые страдания до тех пор, пока не исчерпается карма. Вот эта продолжительность жизни, она еще не является концом, как бы. Et en fait, donc la durée moyenne de la vie dans ces enfers, parfois, elle peut être plus courte. En fait, tout cela, la durée de vie dans ces enfers va dépendre du temps qu'il faudra pour que le karma qui les a amenés dans cet enfer s'épuise. Donc des fois, ce karma peut s'épuiser plus rapidement et dans d'autres fois, pour d'autres êtres, il peut arriver que le karma ne s'épuise pas le temps d'une vie, donc que ces êtres vont finir par mourir dans cet enfer et vont renaître dans le même enfer et vont y demeurer jusqu'à ce que le karma s'épuise. Малые ады, четвертый вид адов, в конкретных основах уровней говорится, что они находятся в окрестностях горячих и холодных адов, а также и в стране людей. То есть, нацистские концентрационные лагеря и тому подобные места, в принципе, можно считать малыми адами. Donc maintenant, on passe aux enfers suivants que l'on appelle les enfers occasionnels ou les petits enfers. Donc dans la terre des pratiquants du yoga, il est écrit qu'ils se trouvent à la périphérie des enfers chauds et froids, mais peuvent également se trouver dans le monde des humains. Par exemple, les camps de concentration nazis peuvent être considérés comme ces enfers occasionnels ou encore d'autres endroits sur Terre. В основах Винаи еще сказано, что они находятся на побережье океана. Это согласуется со
сказанием о Сангаракшине. И в толковании сокровищницы говорится, те 16 ходов, то есть 8 великих ходов существ и 8 холодных ходов, созданы силой деяния всех существ. То есть каждый из нас что-то делал, чтобы в этой вселенной был ад. Малые же ады, они как бы временными являются, созданы деяниями многих, двух или одного существ. То есть те ады, в создании великих ходов мы как бы приложили свои руки, можно сказать. А в создании малых ходов, если мы там не находимся, то в их появлении не было нашей кармы. Их разновидности многообразны, места не определены. Они находятся в реках, горах, в пустынных местностях и в других местах. То есть они в любом месте могут быть, другими словами. А также под землей. Donc, on reprend dans le texte avec des commentaires. Dans les fondements de la discipline, il est également dit qu'il se trouve au bord des océans. Et c'est également décrit dans l'édifiante histoire de Samgarakshita. Et dans l'autocommentaire au trésor de connaissances, il est dit les 16 enfers des êtres sont créés. Les 16 enfers des êtres sont créés par la force du karma de tous les êtres vivants. Les enfers occasionnels apparaissent en raison du karma individuel d'un ou deux ou plusieurs êtres. Ainsi, du point de vue de la classification, il y en a de toutes sortes. Leur localisation n'est pas déterminée. Ils peuvent se manifester aux abords des rivières, des montagnes, des déserts, sous terre et en d'autres lieux aussi. Donc, par exemple, chacun d'entre nous a quelque part participé à la création des 8 enfers, des 8 grands enfers et des 8 enfers froids. Par contre, pour ce qui est des enfers occasionnels ou de ces petits enfers tels qu'on les appelle, si on ne se retrouve pas soi-même dans un de ces enfers, cela signifie que notre karma, lui, n'a pas participé à la création de cet enfer. Il n'a pas été impliqué dans la création de cet enfer. Эти как бы малые ады, они еще могут быть такими, что днем существа убивают, например, других существ, а ночью они всецело блюдут дисциплину отказа от убийства. Днем они предаются разврату, ночью целомудрию. Сутки они страдают как в аду, сутки они испытывают блаженство рая, так скажем. И такое тоже может быть в этих малых ходах, то есть там в них все не определено, все является неопределенным, все может перемежаться. Et par exemple, encore d'autres caractéristiques de ces petits enfers ou enfers occasionnels, c'est que par exemple, il peut y avoir en fait, peut y avoir une succession de moments. Par exemple, on peut très bien avoir dans ces enfers occasionnels le fait que pendant la journée, les gens s'entretuent, alors que pendant la nuit, ils font justement vœu de ne pas tuer et ils respectent le vœu qui est de ne pas tuer quelqu'un d'autre.
Il peut arriver aussi que pendant la journée, ils s'adonnent, les êtres s'y adonnent à la luxure, alors que pendant la nuit, ils vont au contraire faire preuve de sagesse et de retenue. Il peut arriver que, par exemple, pendant 24 heures, les êtres se trouvent comme s'ils étaient dans les enfers, alors que les 24 heures suivantes, ils seront comme au paradis et il y aura cette alternance de l'un et des autres. Et en fait, tout ce qui caractérise ces enfers, c'est que tout peut y arriver en quelque sorte. Итак, очень легко породить причины рождения во всех этих адах, как будет сказано ниже. Поэтому накапливаем их ежедневно, а тем более бесчисленно накопленные ранее. Следовательно, не подобает пребывать в благодушии, а следует, поразмыслив о тех страданиях, устрашиться, поскольку их ничто не отделяет от нас, кроме прекращения дыхания. То есть, как только прекратится дыхание, как мы окажемся там. Et ainsi, il est très facile de créer les conditions pour une renaissance dans tous ces enfers. Et comme il est dit plus bas, c'est pour cela que c'est parce que nous les accumulons en grande quantité chaque jour, en plus des innombrables conditions qui ont été créées précédemment. Par conséquent, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il ne faut pas s'autocomplaire, mais réfléchir à ses souffrances et en avoir peur. En effet, ce qui nous en sépare est l'arrêt de notre respiration. Так сказано и во введении в практику. Как, натворив деяний в ад ведущих, возможно быть счастливым и спокойным? Et ainsi qu'il est dit dans l'entrée dans les pratiques du Bodhisattva, ayant créé le karma pour l'enfer, comment puis-je juste rester béatement assis? И в послании к другу говорится: тот злочинец, кто, услышав о безмерных муках ада, отделенного лишь гранью прекращения дыхания, не страшится мук 100 000, тот имеет сердце камень. Ведь когда мы видим только на рисунках муки ада, или о них прочтем, или вспомним, или в скульптуре их увидим, и тогда приходим в ужас. Как же претерпеть мы сможем страшные плоды своих поступков? Et plus loin, dans la lettre à un ami, Nagarjuna écrit: celui qui s'est adonné au mal n'est séparé des enfers que par une simple respiration. S'il n'est pas pris de terreur à l'audition de ses souffrances sans mesure, c'est qu'il a le cœur dur comme le diamant. Si l'effroi vous envahit à la seule vision des représentations des enfers, quand vous en entendez parler, que vous y pensez, ou que vous lisez des textes à leur sujet, qu'éprouverez-vous s'il vous faut en faire effectivement l'expérience? Кажется, в Таиланде, вроде бы в его северной части где-то был относительно недавно построен храмовый комплекс, где территория покрыта скульптурами, изображающими муки ада, мучеников ада. И как бы дорога к храму пролегает через все эти как бы скульптурные композиции, и в конце концов ты как бы доходишь до храма. В некоторых местах особо жутковато. Et apparemment, au nord de la Thaïlande, on a construit récemment un temple, enfin toute une série de temples, et pour y arriver, il faut emprunter une route qui circule et et on va traverser plein d'endroits avec des sculptures qui représentent les différents enfers. Et on passe par là avant d'arriver jusqu'au temple. Et apparemment, c'est saisissant et c'est assez effrayant.
Наиболее трудно переносимые страдания сансары — страдания дурной участи. То есть сансара вся пронизана страданиями, как благая участь, так и дурная участь. Все это пронизано страданиями. Но наиболее трудно переносимые все же в дурной участи. А в дурной участи, из 3 дурных участей, из них невыносимейшие — это страдания ада. Страдания от непрерывного прокалывания в течение 1 дня в этом мире 300 острыми, 100 острых пик не сравнится даже с ничтожной частью самого малого страдания в аду. То есть муки вот этих пыток, когда человека целые сутки прокалывают пиками острыми, кажутся нам невыносимыми, но они не несут в себе и 100-й или 1000-й доли тех страданий, которые испытываются в адах. Et on reprend dans le texte avec un commentaire. Les souffrances les plus difficilement supportables sont celles des mauvaises destinées. Et parmi elles, les plus intenses sont les souffrances des enfers. Dans ce monde, la souffrance d'être transpercé sans arrêt pendant une journée par 300 pointes acérées n'est en rien comparable à la plus infime souffrance des enfers. Donc c'est vrai que voilà, dans le samsara, le samsara n'est que souffrance, mais les endroits où l'on souffre le plus, ce sont donc ceux qui font partie des mauvaises destinées, et dans des 3 lieux où on atterrit avec des mauvaises destinées, les souffrances sont les plus fortes et les plus insupportables, mais elles ne sont rien en comparaison de ce qu'on... Enfin, si on se dit que dans notre vie, aujourd'hui, on était transpercé pendant une journée par 300 pointes acérées sans arrêt, eh bien, cette douleur, elle n'est en rien comparable à la plus petite souffrance que l'on peut vivre dans ces enfers. Из них, то есть из этих мучений в аду, из них страдания ада непрерывного мучения наибольшие. Alors, et des souffrances de l'enfer, les souffrances de l'enfer, enfin, et les souffrances que l'on connaît dans l'enfer, des souffrances incessantes, sont les plus fortes des souffrances que l'on peut connaître. Как говорится в послании к другу, как пресечение влечения, ну или отбрасывание сансары, освобождение из сансары, ну, или достижение нирваны, то же самое, превыше всех блаженств возможных, так всех страданий много хуже от непрерывного мучения. То есть это самые нестерпимые страдания. В аду непрерывного мучения. Страдания, что в этом мире нам причинили 300 пик, прокалывая беспощадно. То есть в этом мире у нас на земле причинили 300 пик, прокалывая беспощадно всю плоть на протяжении дня, не только не равня страданию, пускай малейшему в аду, но и частицы адской муки страдания это не равно. Voilà. Et on reprend avec une citation dans la lettre à un ami. Il est écrit que la cessation du désir est comme le roi parmi toutes les formes de bonheur. De même, parmi toutes les formes de souffrance, celle de l'enfer aux tourments incessants est la plus abominablement atroce. Quelle douleur ressentirait-on ici-bas
à être brutalement transpercé par 300 lances au cours d'une seule journée. Et pourtant, cette souffrance n'est vraiment rien en comparaison de la plus minime des souffrances infernales. Ага. Осознайте, что причинами порождения таких страданий является лишь злодеяние собственных трех дверей, то есть тела, речи и ума. И изо всех сил, доступных человеку, старайтесь не запятнаться даже малейшим поступком. Et donc reprendre le texte, prenez conscience du fait que les causes de la naissance de telles souffrances ne sont que le résultat de mauvaises actions commises par vos propres trois portes, donc le corps, la parole et l'esprit, et par toutes les forces accessibles à l'homme. Essayez d'éviter de commettre même les plus petites actions incorrectes. Как сказано в том же самом тексте, то есть послание к другу, награжденные семена плодов тяжелых этих злодеяний, тела, речи, мысли, всеми силами старайся, чтобы с собой ни пылинки их не прихватить. Et ainsi qu'il est écrit, on recite toujours la lettre à un ami, donc à l'origine des fruits non vertueux sont les actions négatives du corps, de la parole et de l'esprit. Applique-toi donc de toutes tes forces à éviter de commettre même la plus infime action négative. Это страдание в аду. Donc, А следующее – это описание страданий в мире животных. et donc ça, c'était les souffrances dans les petits enfers. Et maintenant, on va réfléchir à la souffrance des animaux. Размышления о страданиях животных. Б. В конкретных основах уровней говорится, что сильные животные убивают слабых. Став имуществом богов и людей, животные не свободны и подневольны. Поэтому их убивают, бьют, обижают. Живут они вместе с богами и людьми, в других сферах не обитают. То есть у них нет своего отдельного мира вместилища, они в мире людей и в мире богов. Donc, dans les terres des pratiquants du yoga, il est dit que les animaux qui sont forts tuent les animaux les plus faibles et ils deviennent en fait propriété des dieux et des humains. Les animaux ne sont pas libres et et c'est pour cela qu'on les tue, on les bat et on leur fait du mal. Les animaux habitent avec les dieux et avec les humains. Ils n'ont pas de monde qui leur soit propre. Donc il n'y a pas de monde qui soit propre aux animaux. Ils partagent soit les mondes des humains, soit les mondes des dieux. On ne les trouve pas dans d'autres mondes. В толковании сокровищницы, то есть Абидарам Коши, сказано: животные – обитатели суши, воды и неба. Их родина – Великий океан. Животные, обитающие в других местах, выходцы из него. Привет антидарвинистам, да? Ну, теория эволюции обосновывается. Donc, dans l'autocommentaire au trésor de connaissances, il est écrit: les animaux vivent sur terre, dans l'eau et dans les cieux. Leur habitat originel est le grand océan et les autres se sont dispersés à partir de là. Et là, la Maten Gon dit bonjour aux darwinistes.
И в послании к другу сказано, в среде животных много разных бед. Убийство, внуздывание, избиение. И те, кто ранее пренебрегал ведущими к покою добрыми делами, ужасным образом друг друга пожирают. Иных же умерщвляют ради шкур, костей и мяса, жемчуга или меха. Других невольных к рабскому труду жестоко принуждают, побивая руками и ногами и кнутом, железными крюками или палкой. Et dans la lettre à un ami, il est dit: ceux qui naissent dans le monde animal souffrent d'innombrables maux. Ils sont tués, enchaînés, battus. Ces êtres, incapables de pratiquer la vertu qui mène à la paix, se dévorent les uns les autres dans des souffrances intolérables. Certains sont sacrifiés pour leurs perles, d'autres pour leurs os, certains pour leur chair, leur laine ou leur peau. D'autres encore, sans liberté, sont asservis à coups de pied, de poing, de fouet ou de crochet. Ага. Первая из этих строф по-моему, строк должно быть. Первая из этих строф, да, показывает общее страдание. То есть много бед, убийств, взнуздывания, избиений. Ужасным образом друг друга пожирают. А вторая частная. Иных умерщвляют ради шкур, других невольных рабскому труду и так далее. У них так. Выражение других, побивая, с других да побивая, охватывает использование в работах, прокалывание ноздрей и так далее. Это означает убиение и прочие страдания, причиняемые людьми и нелюдью, животным. Donc la première des strophes ou des stances ci-dessus décrit les souffrances générales des animaux, et la deuxième, donc c'est lorsqu'ils sont, on dit qu'ils sont tués, enchaînés, battus, et ils souffrent d'innombrables maux. Et dans la deuxième stance, on y détaille les formes particulières, les formes diverses des souffrances qui sont endurées par les animaux. Et donc là, on y parle du fait qu'ils soient sacrifiés, et cela veut dire que on y décrit la manière dont on utilise les animaux pour le travail, lorsqu'on on va leur transpercer les naseaux, etc. Et cela décrit le fait qu'on puisse les tuer et toutes les souffrances qui sont le résultat du fait des humains et d'autres animaux. Так. Пожирание друг друга обозначает вред, причиняемый особями из рода животных. Умиротворяющие добрые дела в цитате переведено как «ведущими к покою добрыми делами». Это добродетели, ведущие к достижению нирваны. Указано, что пренебрегающие ими, то есть этими делами, которые ведут к нирване, большие глупцы и неподходящие сосуды для пути. Donc, lorsqu'on dit que ils se dévorent les uns les autres, cela signifie, donc c'est dans la première sens, se dévorent les uns les autres dans des souffrances intolérables. Cela décrit tout le mal que l'on se fait
qu'ils se font entre eux dans le monde des animaux. Et lorsque l'on dit ces êtres incapables de pratiquer la vertu qui mène à la paix, c'est en fait les mérites ou les bonnes actions qui permettent d'atteindre le nirvana. Il est aussi indiqué que ceux qui ne font pas, ceux qui les méprisent, ce sont de grands idiots et qui ne sont pas qui ne sont pas des contenants adéquats pour avancer sur la voie. Ага. Опять средств принуждения к работе, от ударов руками до ударов палками, соответственно, относятся к лошадям, буйволам, ослам, слонам, быкам и прочим. Et lorsque l'on parle des 5 manières dont on les force à travailler, et ici on y décrit que ce soit qu'on asservit ces animaux avec des coups qui sont portés par la main ou des coups avec des bâtons, eh bien ici on fait référence à des chevaux, à des ânes, à des éléphants, des bœufs et des buffalo, et ainsi qu'à d'autres types d'animaux. Эти пояснения даны согласно толкованию послания к другу. Это кажется Рандавы. К тому же животные рождаются в темноте и в воде, там же старятся и умирают. Изнуряются тяжелыми ношами, на них пашут, стригут им шерсть, преследуют их, а также убивают многообразными мучительными способами. Они страдают от голода и жажды, солнца и холодного ветра. Разными способами им причиняют зло охотники, поэтому они постоянно испытывают тревожный страх. Размышляя о том, как они страдают, разочаровывайтесь, удручайтесь жизнью в сансаре. Et ces explications sont données en accord avec l'explication de la lettre à un ami. Et ici, on rajoute que les animaux peuvent naître dans l'obscurité et dans l'eau, et ils vont y vieillir et y mourir. Les animaux peuvent également souffrir sous des poids très importants, à tirer des poids très importants ou à les porter. On va les utiliser pour labourer, on va leur couper la laine, on va les poursuivre, et on les tue également de différentes façons qui entraînent d'immenses souffrances. Les animaux peuvent souffrir de la faim et de la soif, ils peuvent souffrir du soleil ou des vents froids, et on peut leur faire du mal de différentes manières. Enfin, les chasseurs leur font du mal en les chassant de différentes manières, et c'est pour cela qu'ils sont constamment en fait sur le qui-vive, plein d'inquiétude et de peur. Et en réfléchissant à leur souffrance, vous devez avoir éprouvé de la déception par rapport à la vie qu'il y a dans le samsara, et vous devez tout faire pour essayer de l'éviter. Так, о продолжительности жизни и их
О продолжительности их жизни в сокровищнице сказано: у животных самая долгая жизнь кальпа. В комментарии на... давай, переведи. Lorsque, selon le trésor de connaissances, là, il est écrit, et en ce qui concerne la durée de vie dans le monde des animaux, c'est que les animaux, la plus longue durée de vie d'un animal est un kalpa. В комментарии на Абидармакошу, написанном тибетцем Чим Джамбияном, Chim. Чим Джамбиян, говорится, что кратчайшая жизнь животных не определена. То есть, какой бы короткий период жизни мы ни привели, всегда можно найти еще более короткий. А самыми долгожителями, у самых долгожителей, как бы, жизненный срок может длиться до одной антакальпы, то есть промежуточной кальпы. Имеется в виду наша Вселенная как бы существует в одной махакальпе, великой кальпе. Вот, период ее существования. Этот период включает периоды, как бы, когда ничего нет, период созидания, когда эта Вселенная образуется. То есть, как только появляется первое божество, кажется, все-таки мира страстей. С этого момента начинается период созидания, и до тех пор, пока не появится первый мученик ада. Вот как только появляется первый мученик ада, этот период созидания заканчивается, и начинается период пребывания. Все это, как бы, вот мы сейчас в периоде пребывания. В этот период пребывания он состоит из 20 промежуточных кальп. За одну промежуточную кальпу продолжительность жизни людей от бесконечной сокращается до 10 лет и поднимается вновь до бесконечной. Вот такой, как бы, как сказать-то, такая синусоида получается же. Это одна промежуточная кальпа. И таких 20. Вот это время продолжительности пребывания, как бы кальпа пребывания. К концу вот этой последней промежуточной кальпы существа в аду начинают исчезать, ады начинают сворачиваться. Как только исчезает последнее существо в аду, начинается кальпа разрушения. И миры разрушаются, начиная от ада, и так это. Там мир животных, мир голодных духов, мир людей, небожителей. И вот когда исчезает последний небожитель, населявший эту вселенную, эта вселенная разрушена. И начинается опять период, когда ничего нет. Потом начнется когда-то период созидания. И продолжительность жизни этих животных имеется в виду наги. Некоторые наги так долго могут жить. Это одна промежуточная кальпа, то есть одна из 20. Но опять же, это все по этой Абидарме. Насколько все это так, как есть, ну, что-то, наверное, так, что-то не совсем. Donc, dans le trésor de la connaissance qui a été écrit par un érudit tibétain, Chim Junbian, donc lui, il disait que lorsque l'on parle de la durée de la vie des animaux, donc on dit que donc tout d'abord, ce qu'il écrivait, c'est que un animal peut avoir une durée de vie qui sera infime, qui peut durer très peu de temps, mais pour ceux qui ont la vie qui est la plus longue, c'est l'équivalent d'un kalpa intermédiaire. Donc, que signifie un kalpa intermédiaire? Donc, notre univers
il va durer le temps d'un grand kalpa, d'un mahakalpa. Donc comment ça se passe? Au début, il n'y a rien. À un moment donné, va commencer la formation de ce monde avec l'apparition du premier des dieux qui appartiendra au monde des désirs. Et après, dans la formation, cette période de formation va continuer jusqu'à ce qu'il y ait le premier être qui peuple le monde des enfers. Le premier être qui va commencer à ressentir la souffrance dans le monde des enfers. Et à ce moment-là, va commencer la troisième période, qui est la période de l'existence. Et cette période d'existence, elle est divisée en 20 kalpas intermédiaires. Donc un kalpa intermédiaire, il va se décliner de la manière suivante. On va tout d'abord avoir ça va commencer par la durée infinie du monde. Les êtres vont avoir une durée de vie qui va être infinie. Après, elle va s'abaisser jusqu'à 10 ans et elle va remonter jusqu'à une durée de vie infinie. Un kalpa, donc, et le kalpa va se terminer, ce kalpa intermédiaire, lorsque il va y avoir lorsqu'il va y avoir leur dernier être qui va sortir du monde des enfers, à ce moment-là, les enfers vont se détruire. Et après, lorsque le dernier des dieux sortira du monde des dieux, eh bien, on arrivera à une nouvelle période où il n'y aura rien et où après recommencera la formation de cet univers. Et comme dit la Matengon, donc ça comme c'est dit dans ce commentaire, c'est vrai que ça c'est ce qu'on trouve, toutes les descriptions qu'on va trouver dans l'Abhidharma, mais de cela on peut quand même retirer certaines choses, mais est-ce que c'est vraiment comme ça? On ne sait pas. Toujours est-il qu'on en retire certains éléments. И Цункапа заканчивает это, примерно то же самое говорит. Это указание на то, что долгожители могут прожить кальпу, а предельный возраст коротко живущих не определен. Et ici, Наверное, все-таки тут имелось в виду то, что как Чимджамбиян говорит. Et ici, on reprend dans le texte et Lama Tsongkhapa dit à peu près la même chose que ce que disait Chimjimbian. Ceci indique que ceux qui vivent longtemps, qui ont une longue durée de vie, la durée de leur vie peut atteindre un kalpa, alors que on n'a pas de durée minimum pour ceux qui ont une vie courte, et cette durée n'est pas clairement définie. То есть предельный в том смысле, что кратчайший предел. Et ici, on parle de la durée la plus courte de la vie dans le monde des animaux. Так, на этом описание страданий животных заканчивается. Следующее это размышление о страданиях пред, голодных духов. Это мы, видимо, в следующий раз рассмотрим. Et donc, on va s'arrêter là et on a terminé la description du monde des souffrances dans le monde des animaux. Et la prochaine fois, on reprendra et on réfléchira sur la souffrance des esprits avides. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Сейчас переходим к тексту обращения к прибежищу порождения Бодхичитты. Et ici, maintenant, on va reprendre l'étude du texte portant sur la prise de refuge et le fait d'engendrer l'esprit d'éveil. Так, принятие обета Бодхисаттвы мы в прошлый раз закончили вроде бы. Donc, la dernière fois, nous avions terminé le fait de prendre les vœux de Bodhisattva. И теперь мы переходим к созерцанию
порождение 4 безмерных чувств. Et maintenant, on va passer à la méditation sur le fait de faire naître les 4 pensées incommensurables. Практика развития 4 безмерных чувств является одной из важнейших в практике Махаяны. Et la pratique de faire naître les 4 incommensurables, c'est une des pratiques les plus importantes du Mahayana. Четыре безмерных чувства – это безмерная любовь. Ну, опять же, как понимать это слово? То есть это не, скажем, любовь к яблокам. Это чувство, когда испытывающий его всецело желает счастья объекту этого чувства. Настолько сильно и искренне желает этого счастья, что готов отдать свое счастье, пожертвовать своим счастьем для того, чтобы сделать счастливым объект своей любви. Как это чувство называть, не так уж и важно. На санскрите это чувство называется майтри. В принципе, иногда можно переводить это слово как дружественность. Но тогда совсем непонятно становится. Любовь еще хоть какое-то что-то такое, какую-то коннотацию несет. Дружественность чуть меньше, мне кажется. Но тут личное дело каждого. Каждый для себя может понимать. Иногда это заботой понимают, иногда еще как-то. Но как бы то ни было, это искреннее желание счастья. Donc la première de ces 4 pensées ou sentiments incommensurables, il concerne l'amour. Mais comment comprendre l'amour? C'est pas comme lorsque l'on dit c'est pas ce qu'on sous-entend quand on dit j'aime les pommes. C'est le sentiment que l'on va ressentir et que on va vouloir que l'objet de ce sentiment que l'on éprouve pour un autre être soit le bonheur. Et ce sentiment doit être tellement fort et tellement sincère qu'on doit être prêt à donner son propre bonheur pour que l'objet de notre amour puisse le ressentir. Alors, c'est vrai que comment est-ce qu'on appelle ce sentiment? Est-ce qu'on c'est pas si important que ça, le nom qu'on va donner au sentiment qu'on va éprouver. En sanskrit, ce sentiment s'appelle Maitreya et ça signifie Maitri. Maitri. Maitreya, это уже дяденька. Maitri. Maitri, да. Maitri. Et donc, ce sentiment, ça pourrait être traduit par quelque chose qui ressemblerait à de l'amitié. Mais si on parle d'amitié, pour nous, ça serait peut-être encore moins clair. Quand on parle d'amour, ça peut avoir une connotation qui nous est plus proche. Mais en fait, c'est propre à chacun. Ce qui est important et ce qui est compris dans ce sentiment, c'est l'attention que l'on va porter aux autres et c'est surtout ce sentiment, ce souhait sincère que l'on formule pour que l'autre soit heureux.
здесь в тексте оно как бы описано или представлено словами «пусть все существа обретут счастье и причины счастья», либо же блаженство и причины блаженства. Donc, dans le texte, cette première pensée est décrite de la manière suivante. Puissent tous les êtres se libérer. Non, pardon. Puissent tous les êtres connaître le bonheur et les causes du bonheur, ou bien encore puissent tous les êtres connaître la félicité et les causes de la félicité. И это, ну, опять же, в целом, да, можно понимать счастье и блаженство как счастье вот, в нашем понимании, в обычном, либо же счастье в следующем рождении, либо же счастье достижения нирваны. И вот все-таки больше здесь акцента и имеется в виду желание того, чтобы все существа обрели счастье или блаженство, избавление от сансары, освобождение от сансары и достижение нирваны. И, соответственно, получается, результат – это нирвана, а причинами этого блаженства, этого счастья являются либо благая карма, если это как бы в целом как бы счастье внутри сансары, но это все-таки мало. Неоскверненная благая карма. Чистая как бы заслуга. Чаще всего, когда мы совершаем какие-то добрые вроде поступки, мы все-таки испытываем какие-то оскверненные чувства. Эти наши поступки не являются стопроцентно искренними. Мы преследуем какую-то корысть. Для того, чтобы наши поступки стали неоскверненными, нам в своем потоке ума необходимо развить отречение, искреннее стремление избавиться от сансары. До этого развития, без применения каких-то особых методов, наши поступки будут являться причинами счастья, да, но внутри сансары. И они будут оскверненными как поступками. Donc, que ce soit le bonheur ou la félicité, donc ici, il faut voir comment est-ce qu'on comprend ces termes. Est-ce que c'est dans notre compréhension, est-ce que ce bonheur ou cette félicité, c'est le fait d'avoir une bonne renaissance ou bien d'atteindre le nirvana, ou bien encore, ici, ça serait dans l'idéal que l'on veuille que tous les êtres puissent se libérer des souffrances du samsara et atteindre le nirvana. Donc le résultat, ce serait d'atteindre le nirvana et la cause serait tout ce karma positif accumulé qui permet d'avoir de connaître le bonheur. Mais ici, il y a, je dirais, on doit souligner le fait que le karma véritablement pur est extrêmement rare et précieux. Parce que souvent, quand on fait le bien, on éprouve, au moment où on pense faire le bien, on éprouve quand même des sentiments qui ne sont pas à 100% sincères. C'est-à-dire qu'on aura toujours quelque part un intérêt à commettre ces actions positives. Et en fait, il faudrait
que dans notre flux de conscience, tout d'abord, on fasse naître un renoncement sincère et le fait de vouloir se débarrasser complètement sortir complètement du samsara et se débarrasser du samsara. И, подождите, а почему у меня последнее, что у нас причина счастья, но в самсаре все-таки? Без Ну да. отвлечения. Voilà. Et c'est ça, c'est que si on n'a pas dans notre flux de conscience, ce sentiment de renoncement absolument sincère et le fait de vouloir sortir du samsara, alors à ce moment-là, on ne saura le résultat que l'on aura et sera lié aux causes qui seront ces causes du bonheur, mais qui resteront un bonheur dans le samsara. On n'arrivera pas encore à sortir du samsara. Здесь, опять же, это только лишь одно предложение. И, можно сказать, это вкратце. В целом, обычно созерцание четырех безмерных, развитие четырех безмерных включает в себя, каждый из этих четырех включает еще 4 составных. Опять же, безмерными они называются, потому что неизмеримо число существ, на которых нацелены эти чувства. То есть это не однобокие какие-то чувства к своим близким. Это чувство направлено на всех существ. А всех существ неизмеримо много. Поэтому и чувство является безмерным, неизмеримым. Donc, alors, il y a deux choses. C'est 4 incommensurables. Là, c'est la version courte où on n'a que 4 vers, alors que il y a une autre version dans laquelle chacun des vers ou chacun des sentiments est décrit de manière plus explicite en 4 vers. Et ici, pourquoi est-ce qu'on les appelle les 4 incommensurables? C'est parce que ces sentiments sont adressés à un nombre infini d'êtres. Ces sentiments, on ne doit pas, c'est pas des sentiments que l'on éprouverait que envers nos proches, mais ce sont des sentiments que l'on éprouve envers l'ensemble des êtres dont le nombre est infini. Итак, 4 составных. Первый из них это как бы допущение. Мысль о том, что почему бы всем существам не наслаждаться счастьем нирваны. Первое. Второе. Это как бы данно Джимару. Тоже чуть, тоже таки чао. Так. По 3, не по 4 составных, а по 3. Почему бы им не наслаждаться счастьем нирваны? Пусть они наслаждаются счастьем нирваны. Вне самсари. Я не использовал слово сансара. А почему бы им не наслаждаться счастьем в нирване? Нирваны. Первая как бы часть. Вторая часть. Пусть они наслаждаются, пусть все существа наслаждаются счастьем нирваны. И третья составная. Я наделю их счастьем нирваны. Я наделю всех существ счастьем нирваны. Первое получается допущение этого. Почему бы им не быть такими? Второе это как бы пожелание. Третье это принятие ответственного решения или принятие ответственности на себя. Взятие ответственности на себя.
Donc, dans chacune de ces pensées incommensurables, elle va contenir trois parties. Donc, la première, ça sera l'idée de pourquoi est-ce que tous les êtres ne pourraient pas jouir du bonheur du nirvana. Le deuxième, ça c'est la deuxième partie, c'est que tous les êtres. Все-таки четвертый тоже добывает. Четвертое – это просьба о благословении. То есть я наделю их этим счастьем, Mhm. о гуру и божества, ну, то есть о гуру и три драгоценности. Даруйте мне благословение обрести силы для того, чтобы наделить их этим счастьем. Так, Non, 4. pardon, en fait, il y a quatre parties. Donc, la première, c'est le fait d'émettre l'idée que pourquoi est-ce que tous les êtres ne pourraient pas jouir du bonheur du nirvana. Le deuxième, c'est l'expression d'un souhait qui est que tous les êtres éprouvent le bonheur du nirvana. Le troisième, la troisième partie, c'est le fait de prendre la responsabilité sur soi-même et de se dire je vais donner à tous les êtres la possibilité d'éprouver le bonheur du nirvana. Et le quatrième, c'est le fait de s'adresser au gourou, aux trois refuges et de dire bénissez-moi pour que je puisse avoir la force pour donner à tous les êtres ce bonheur ce bonheur du nirvana. Второе – это безмерное сострадание. Donc, la deuxième des pensées incommensurables, c'est celle de la compassion. Это искреннее стремление или желание избавить других существ от страданий, вплоть до того, что мы готовы принять их страдания на себя. Donc la deuxième, c'est le fait de vouloir que tous les êtres puissent se libérer de la souffrance et des causes de la souffrance. И здесь также 4 составных. Et dans cette partie, dans cette phrase, donc puissent tous les êtres se libérer de la souffrance et des causes de la souffrance, il va y avoir de nouveau 4 parties. И под страданиями тут имеются в виду все страдания сансары. Lorsque l'on parle de la souffrance ici, on parle de toutes les souffrances du samsara. Итак, а почему бы всем существам не избавиться от страданий? Пусть все существа избавятся от страданий. Я избавлю всех существ от страданий. Гуру и три драгоценности. Даруйте мне благословение, чтобы я обрел силы избавить всех существ от страданий. Donc, et ici, les 4 parties vont se décliner de la même façon. Pourquoi est-ce que tous les êtres ne pourraient pas être libérés de la souffrance? Faites que tous les êtres puissent se libérer de la souffrance. Je voudrais faire en sorte que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Et le quatrième, ô gourou et 3 joyaux, bénissez-moi pour me donner la force afin que je puisse libérer tous les êtres de la souffrance. Третье чувство часто переводим как безмерная радость. Donc, le troisième Можно sentiment. его понять как, может быть, безмерная симпатия, или первое перевести как безмерная дружественность, а это уже как безмерная любовь. Но как бы то ни было, это искреннее желание, чтобы объект этого чувства
никогда не расставался со счастьем. То есть, чтобы никогда не испытывал страдания, но всегда был счастлив. То есть, чтобы все существа обрели окончательную нирвану, не пребывающую нирвану. Donc la troisième des pensées incommensurables est la suivante. Puissent tous les êtres n'être jamais séparés de la félicité sans souffrance. Donc ici, on parle aussi d'un bonheur ou d'une joie incommensurable. Et c'est un petit peu ce que cela signifie, c'est que l'on voudrait que tous les êtres soient libérés de la souffrance, qu'ils ne connaissent plus la souffrance et qu'ils connaissent toujours le bonheur, c'est-à-dire que leur bonheur soit permanent, qu'ils aient atteint le nirvana final. Ага, и 4 составных получается. А почему бы всем существам никогда не расставаться со счастьем, в котором нет страданий? Пусть это будет так. Я сделаю это так, чтобы это было так. О, гуру и три драгоценности, даруйте мне благословение, чтобы я обрел силы сделать это так. Et donc ici, les quatre parties sont les suivantes. La première, pourquoi est-ce que tous les êtres ne pourraient pas connaître en permanence la félicité sans souffrance, que tous les êtres connaissent la félicité sans souffrance. Je voudrais que tous les êtres puissent connaître la félicité sans souffrance et ô gourou et trois refuges, bénissez-moi pour me donner la force de faire ainsi. Четвертое чувство, безмерная непредвзятость, может быть, можно назвать, или равностность. Ни в коем случае нельзя путать с безразличием, холодным, как бы, нет, да, как бы в какой-то мере нет различия, да. В безразличии в том, что нет различия на ближних, дальних, ко всем равное отношение. Но равное не в том, что на всех наплевать, а равное в том, что заботишься обо всех одинаково. Ici, la quatrième pensée est... Ну, вы прошли четвертую? Нет еще. Вы объяснили только. Угу. Ага. Donc, dans la quatrième des pensées incommensurables, il y a cette idée d'équanimité. Et l'équanimité est importante et il ne faut surtout pas la confondre avec de la froideur ou de l'indifférence à l'égard des autres. Au contraire, ça ne signifie pas qu'on fait pas... Enfin, c'est pas qu'on soit froid ou qu'on soit insensible à ce qui arrive aux autres, le fait de ressentir cette équanimité. C'est au contraire le fait que l'on éprouve le même sentiment, ce sentiment égal pour l'ensemble de tous les êtres. Et on prend, c'est l'idée que on se soucie et que on se soucie de chaque être de la même manière, avec la même intensité. Здесь у нас переведено как «Да пребудут все существа в беспристрастии, избавленным от привязанности и ненависти к своим и чужим». То есть, это опять же одно из описаний нирваны. И Будда также пребывает в беспристрастии и равном отношении
к ближним и дальним. Они не испытывают ненависти к дальним и не испытывают страстной привязанности к ближним своим. Donc, cette quatrième incommensurable, c'est la suivante. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, libres de l'attachement qui les approche des uns et de l'aversion qui les éloigne des autres. C'est également une description du nirvana et ici c'est ce qu'éprouvent aussi les Bouddhas. Les Bouddhas ne vont ni éprouver de haine à l'égard des êtres, ni éprouver d'attachement pour les êtres. Ага. И 4 составные. Почему бы всем существам не пребывать в беспристрастии? Пусть все существа пребудут в беспристрастии, избавленном от привязанности и ненависти к своим и чужим. Я приведу их к этому состоянию. О Гуру и три драгоценности, даруйте мне благословение обрести силы, чтобы осуществить это. Et les quatre parties de cette dernière pensée, incommensurable, ça va être pourquoi est-ce que tous les êtres ne pourraient pas demeurer dans l'équanimité, libres de l'attachement et qu'ils approchent des uns et de l'aversion qui les éloigne des autres, que tous les êtres puissent, la deuxième partie, c'est que tous les êtres puissent demeurer dans l'équanimité. Et la troisième, c'est je veux faire en sorte que tous les êtres demeurent dans cet état d'équanimité. Et la quatrième partie, c'est gourou et s'adresser au gourou et aux trois refuges en demandant de nous bénir pour faire en sorte qu'il nous bénisse pour nous donner la force de faire en sorte que tous les êtres demeurent dans l'équanimité, libres de l'attachement qui les approche des uns et de l'aversion qui les éloigne des autres. Написано, что трижды нужно повторить эти 4 строчки, но это опять же не является ограничением. Мы можем повторять это и гораздо дольше. В какой-то мере и это уже будет являться также и махаянской практикой. Развитие этих чувств будет являться махаянской практикой однозначно. Et alors, il est écrit d'habitude qu'il faut répéter ces 4 incommensurables 3 fois. Mais là, il n'y a aucune limite. On peut les répéter beaucoup plus longtemps et beaucoup plus souvent. Mais le fait que l'on développe en nous ces sentiments, ces 4 pensées, ça équivaut déjà à une pratique du Mahayana. И на самом деле эта практика как-то очень полезна для нашего собственного потока ума. В какой-то мере она является, можно сказать, умственной гигиеной. Mm-hmm. Et cette pratique est extrêmement utile pour notre propre flux de conscience. On peut même dire que c'est nécessaire pour notre hygiène mentale. Ну,
На этом пока остановимся. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.